Hi, Tito Ninong! Tita Ninang! Oh, Chloe, sit ka din, sit. Sit din, sit. Dali, sit down. Yay! Sige, sit down, anak. Wow! Wow! Chloe! O, dun ka naman, dun sa slide. Slide. Dali, dali, sa slide. Go to the slide. Oo. Oh, wala na. Yun. Ano gagawin mo dyan? Slides ka dito, anak, oh. Ayan. Yee! Yep. Okay. Oh, sit down, sit down. Wow, very good, very good. Very good. Ah, galing ah. Yay! Another one dun sa malaki, anak. Dun sa malaki. Let's go there. Sa malaki, dali. Oh, aba? Oh. Ipit na si Chloe. Lalabas na naman yung ipuan. Ayan. No, anak, no. No. Oh, super happy siya, oh. Oh, go. Go. Okay. Go up. Dali. Doon sa slides, anak. Ah, let's go. Chloe. Liga. La. No. Oh, diba ginagawa niya, pinagtatabi-tabi niya. Oh, kita mo, ginagana naman niya. Anong gagawin mo dyan? Pinapatas niya. Oh, yung tatabi niya sa isa.